अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरह से आपको मालूम है कि इस वक्त सूडान के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन है और हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों की डेथ हुई है और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है लोगों की, और इसी तरह वहाँ पे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी जो है वो जन्म ले चुका है। तो मैं आज की वीडियो के अंदर सूडानी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो आपसे शेयर करूँगा। तो अगर मैं 19वीं सदी की बात करूँ तो 19वीं सदी में तकरीबन 1820 के अंदर उस्मानी सल्तनत ने इस इलाके का कंट्रोल संभाला और तकरीबन 60 साल तक उस्मानी सल्तनत ने सूडान के ऊपर हुकूमत की। और उनके खिलाफ 1881 के अंदर महदिस रेवोल्यूशन आई और उसको मोहम्मद अहमद अल महदी ने लीड किया और वो उस्मानी सल्तनत के खिलाफ ये इनकलाब लेके आए। और ये कोई जो इनकलाब था ये सिर्फ 4 साल तक ये हुकूमत कर सके और उसके बाद ब्रिटिश रूल आ गया। और ब्रिटिश रूल ने इस इलाके को इंटरनेशनल लॉज के ज़रिए गवर्न किया। और ये तकरीबन जो ब्रिटिश रूल था 1899 से लेके 1956 तक काफ़ी लंबा रूल इस जगह पे रहा है सूडान में। और 1956 के अंदर 1956 के अंदर सूडान ने इंडिपेंडेंस हासिल की और इनका पहली जो पार्लियामेंट बनी और इनका पहला प्राइम मिनिस्टर जो थे इस्माइल अल अजहरी, उन्होंने जो है वो ऑफिस को होल्ड किया। और इनकी गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल तक रही और सूडान के अंदर पहला मिलिट्री कू होता है। और इस मिलिट्री कू को लीड करते हैं जनरल इब्राहिम अबूद। और ये तकरीबन जैसे ही 1958 के अंदर इस गवर्नमेंट को संभालते हैं तो सूडान के अंदर उस वक्त तक एक सिविल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिविल वॉर जो इनिशियल सिविल वॉर थी, जो कि 1955 से 56 के अंदर ये कंट्री बना है, उससे पहले ही ये इलाके के अंदर सिचुएशन जो थी वो सही नहीं थी, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि सूडान की जब हम जियोग्राफी को देखते हैं और डेमोग्राफी को देखते हैं तो सूडान की नॉर्दर्न साइड जो थी वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। और जो सूडान का, चूँकि ये अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये मुल्क है, और सूडान की जो साउथ एरिया है वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है। तो ये एक रिसोर्सेज को लेके एक स्ट्रगल थी। इसी वजह से जो पहली सिविल वॉर थी वो भी इसी चीज़ के ऊपर थी। और ये सिविल वॉर 1955 से लेकर 1972 तक रहती है। और इस दौरान उस वक्त के जो रूलर थे जनरल इब्राहिम अबूद, उनके खिलाफ भी जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। और ये तकरीबन 1964 में इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने के फ़ौरन ही बाद वहाँ पे एक थोड़ी ही देर के लिए तकरीबन 5 ईयर के लिए डेमोक्रेसी आती है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं और एक कोलेशन गवर्नमेंट बनती है जिसके अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, इनिशियल जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी वो नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी थी, फिर उसके बाद एक और पार्टी बनी उम्मा पार्टी। और ये उम्मा पार्टी के अंदर वो महदिस्ट रेवोल्यूशन के लोग थे, वो इस्लामिक लोग हैं, वो ये उन्होंने फिर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो ये जो कोलेशन गवर्नमेंट इस मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ बनी, तो उसके अंदर ये सारी कोलेशन जो थी पार्टीज की ये सब ने मिल के बनाई और ये तकरीबन सिर्फ 5 ईयर तक ही रूल कर सके। और 1969 के अंदर एक और कू होता है सूडान के अंदर, और वहाँ के काफिर मोहम्मद अल तैमीरी, वो एक कॉलोनियल कर्नल थे, वो एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं और वो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर देते हैं। और इस दौरान चूंकि सिविल वॉर की ये टाइम है, सिविल वॉर ऑलरेडी चल रही है, डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई जो है वो हर वक्त उस वक्त भी जारी थी। तो वो 1972 के अंदर एक पीस एग्रीमेंट करते हैं और उसमें जो साउथ सूडान है उनको ऑटोनोमस अलग से एक बॉडी बना देते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है वो अलग से जो है वो साउथ सूडान को दे दिया जाता है। और इस एग्रीमेंट का नाम रखा जाता है एडिस अबाबा एग्रीमेंट, जो कि इथोपिया के कैपिटल के नाम के ऊपर ये रखा जाता है। और इसी तरह ये कुछ ही साल तक ये एग्रीमेंट 1972 के अंदर हुआ और तकरीबन 8 से 10 सालों के अंदर जो मिलिट्री जो जो डिक्टेटर थे, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया जाफिर मोहम्मद अल तैमीरी, ये इस ऑटोनोमस ऑर्डर को दोबारा से ख़त्म कर देते हैं और शरिया लॉ नाफिज कर देते हैं सूडान के अंदर। अब जैसे ही वो शरिया लॉ नाफिज होता है तो दोबारा से सूडान के अंदर एक सेकंड सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इसकी गवर्नमेंट
التعمیری کی جو گورنمنٹ ہے وہ 1985 کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے اس ملک کے اندر ڈیموکریسی آتی ہے اور الیکشن ہوتے ہیں، اور وہاں پہ امہ پارٹی کے پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے صادق المہدی۔ امہ پارٹی جو کہ مہدی ریولوشن کے جو لوگ تھے ان کی یہ پولیٹیکل پارٹی تھی، تو ان کے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ سویلین گورنمنٹ بہت ہی کمزور تھی اور اس وقت اگین وہی سول وار کی سچویشن تھی، جو کہ سیکنڈ سول وار آلریڈی شروع ہو چکی تھی، تو ان کی گورنمنٹ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں چل سکی، اور یہ گورنمنٹ جو ہے ابالش ہو جاتی ہے 89 کے اندر۔ اور ایک افریقہ کے جو سب سے کہتے ہیں کہ سب سے لانگسٹ ٹینیور جس ڈکٹیٹر نے گزارا ہے، وہ اس گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اور ان کا نام ہے جنرل عمر البشیر۔ جیسے ہی وہ ٹیک اوور کرتے ہیں، ان کو اسلامسٹ جتنی بھی وہاں پہ طاقت ہے سوڈان کے اندر ان کی سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ 1989 کے اندر پاور کو سیز کر لیتے ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹی کو بھی وہاں پہ بین کر لیتے ہیں، اور پورے ملک کے اندر نارتھ ساؤتھ سب میں شریعہ لاء نافذ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس جو جنرل عمر البشیر ہیں، ان کے ٹینیور کے اندر پورا یہ اگر میں کہوں کہ سوڈان ایک اسلامک ہب کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 1990 میں اسامہ بن لادن بھی سوڈان کے کیپٹل کے اندر خود خاتون کے اندر کافی دیر کے لیے رہے، اور امریکہ نے بھی اس ٹائم کے اندر 1998 کے اندر ان کے کیپٹل کے اوپر بھی بامبنگ کی ہوئی ہے۔ اور ان کا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پبلک کو جو رپورٹس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی اس بامبنگ کی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو فارماسیوٹیکل کچھ کمپنیز ہیں کوئی وہ کیمیکل ویپنز بھی بنا رہی ہیں۔ اب جو سیکنڈ سول وار تھی، چونکہ ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان یہ لڑائی چل رہی تھی، وہ 2005 تک یہ وار جو جاری رہتی ہے، اور پھر ایک پیس ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس پیس ایگریمنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے 2011 کے اندر جو ساؤتھ سوڈان ہے وہ الگ ہو جاتا ہے سوڈان سے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ساؤتھ سوڈان کے ایریا تھے، آئل ریزروز بھی سارے اسی ایریا کے اندر تھے، تو اس کے الگ ہونے سے سوڈان کا جو 75% انکم جو آئل سے تھی وہ ساری ساؤتھ سوڈان کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور یہ وہی وجہ بنی کہ جس سے اس وقت کا سوڈان، جس کے اندر اس وقت میس کلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں کی اکانومی بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہے، اور یہاں کی انکم اتنی زیادہ ہے نہیں۔ اسی طرح 2003 کے اندر جب ایک طرف تو سیکنڈ جو سول وار تھی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پیس ایگریمنٹ 2005 کے اندر ہوا، تو اسی دوران ہی 2003 میں سوڈان کا ایک علاقہ درفور ایک علاقہ ہے، وہاں پہ کچھ نان عرب ایتھنک گروپ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے بشیر کی گورنمنٹ جو ہے ایک عرب ملیشیا ہے، ایک ملیشیا تھا جنجوید، ایک جو کہ آلریڈی وہاں ایگزسٹ کرتا تھا، اس کو بشیر کی گورنمنٹ مزید ہتھیار اور سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ نان عرب جو ٹرائبل گروپس ہیں ان کے خلاف گورنمنٹ کو سپورٹ کریں۔ جب یہ گورنمنٹ بشیر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، اسلحہ دیتی ہے، تو انہوں نے میس کلنگ کی، اور انہوں نے وہاں جو گاؤں تھے ان کو آگ لگا دی۔ تو انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، وہ جو ہے وہ جنرل بشیر کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیتی ہے، اور اس سے جنرل بشیر کے اوپر جو ہے کافی زیادہ پریشر بھی آ جاتا ہے، اور ایونچولی 2019 کے اندر جنرل بشیر کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا جاتا ہے۔ اور اوور تھرو کون کرتے ہیں؟ انہی کے ہی اسی ہی سوڈان آرمی کی ایک جنرل جو جن کا نام جنرل جو اس وقت بھی ہیں جنرل عبد الفاتح البرہان، یہ جنرل بشیر کی 30 سال کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرتے ہیں، اور وہیں سے اس وقت کی جو سول وار ہے اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اب جب یہ گورنمنٹ اوور تھرو کی جاتی ہے، اس میں انٹرنیشنل پریشر کا بھی بڑا رول ہے، تو جب یہ گورنمنٹ اوور تھرو کی جاتی ہے تو ان دونوں گروپس کے آپس میں ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے۔ جو اس وقت ریپڈ سپورٹ فورس ہے اور اسی طرح سوڈان آرمی، یہ دونوں جرنل، چونکہ جنرل بشیر نے یہ ایک پیراملٹری فورس کا سٹیٹس دے دیا تھا جو اس وقت ریپڈ سپورٹ فورس ہے اس کو، تو ان دونوں کے درمیان انٹرنیشنلی ایک ٹرانزیشنل ملٹری کونسل بنا کے دونوں کو ساتھ بٹھا کے ان کے ذریعے سوڈان کو گورن کرنے کا پلان کیا جاتا ہے۔ اب
कुछ ही देर में, अब चूँकि रूलर्स तो यही 2 थे। एक सूडान आर्मी जो कि जिसको लीड कर रहे थे जनरल अब्दुल फ़ातेह अल-बुरहान, और दूसरी तरफ जो थे मोहम्मद हमदान, जिनको हेमदती भी कहते हैं, वो जो थे वो आरएसएफ को लीड कर रहे थे। लेकिन ये एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को भी ले आते हैं। इन इन तीनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम अब्दुल हमदूक है, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन इनके दरमियान एक पावर शेयरिंग डील हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2021 के अंदर, अक्टूबर 2021 के अंदर, जनरल अल बुरहान जो है वो दोबारा से कू करते हैं और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ओहदे से हटा देते हैं। यहाँ से सिविल वॉर 2023 स्टार्ट होती है, चूंकि इसके अंदर जो हेम्ती ग्रुप है वो सपोर्ट, उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि वो प्रो डेमोक्रेटिक हैं और इस गवर्नमेंट को नहीं ओवरथ्रो करना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो सूडान आर्मी है वो चाहती है कि ये जो आरएसएफ है ये अब प्रॉपर मिलिट्री का हिस्सा बन जाए, बल्कि अलग से पैरामिलिट्री के तौर पे ऑपरेट ना करे। तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली अल्फशार के अंदर एक मैस किलिंग की गई, इसके जो पीछे आपको सारी हिस्ट्री अब समझ आ गई होगी कि सूडान के अंदर किस तरह से ये सिविल वॉर जो है वो अ, फैल रही है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इस वक्त ख़ास तौर पे जो शहर उनका अल्फशार, वहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वक्त मैस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इसी तरह वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी तबाह हो गए हैं। और डब्ल्यूएचओ और यूएन के मुताबिक कॉलरा का भी आउटब्रेक जो है वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है। और इसी तरह वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन, फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन है। और इवन वहाँ पे जो इंटरनेशनली यूएन की जो एड की एजेंसीज हैं वो भी वहाँ पे नहीं पहुँच रही। तो वहाँ पे एक और भी कंसर्न है कि वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी होने का भी जो है वो डर जो है वो महसूस किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस, मेंटल हेल्थ को लेके इस तरह के भी क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, सूडान कॉन्फ्लिक्ट, और उसके अंदर पब्लिक हेल्थ का जो क्राइसिस मैंने आपसे डिस्कस की है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच।